Alright guys, going kita subong sa Cebu Cordoba Link Expressway. So ari kita din subong no guys, first time na to diri nakalagaw sa Cebu no, kay nag-join kita sa Cebu Aventurale 700 version 3 or volume 3. So kada best guys ang Cebu. So ini guys nga dalan is pakadto na ini sa Sisilix or sa Cebu Cordoba Link Expressway. So the best guys ang dalan diri guys no, po nakakadto ka diri, kung nakakadto makam diri guys, makita nyo ang dalan nga pakadto kaga pabalik is two-way. Both silicon is 4 lanes. So madasig ang dalagan ko diri guys kay kanami sa dalan no, hawan, malapad, wala sa mga pamalay, wala sa kunano pang nagatinabok or ido or ano mang klase nga mga kasapatan nga gatabok na suway kay ginsang kulba guys. Sang dalan nga diri pag gusto ka lang hirit sang imo nga motor, kay tungod manami ang dalan kag malimpyo, hawan sa liwat kag wala sa mga gatinabok, kay wala sa mga pamalay, wala sa kasapatan, ido no, labi na gid ido guys, maghalong kita sa dalanon. So kung kinanglan nga naka-drive kita guys, dapat nga mangin focus kita sa aton nga pagadulungan. Hindi kita magbalikid or maglingi sa wala or maglingi sa tuo or magbalikid. Focus sa dalan. Agod nga palayo kita guys sa ginasiling accident, kay tungod ang dalan guys hindi naton mabalaan no, nga kita nagahalong, ang iba niya wala nagahalong. So dapat naton nga maghalong kita sa aton nga pag-drive, sa aton mga rides. So mga riders no, nga mga amigo naton, keep safe gid sa aton nga rides no. Focus sa dalan no, lantaw gid permi wala kag tuo, labi na gid sa imo nga side mirror. So importante guys nga mag-ride kita full gear, may helmet, may side mirror, kag kompleto kita sa mga gear sa aton kalawasan na gud nga mamalayo kita sa ginasiling nga aksidente. So dapat gid maging focus. So ari na kita guys going to Sisilix Bridge.